फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आसतु आज आम भिडियो शिखा ब्लाउज रु पुराना ब्लाउज रु माप केमिति नि जाए। आसतु आज आम जाना वीडियो टे स्टार्ट करवा। आपड़ देखिपे मुझे सिल्क कपड़ा ब्लाउज नहीं, मोर कटन कपड़ा ब्लाउज नुहे पुराना ब्लाउज। जदि आपणकर कटन ब्लाउज कपड़ा आसूची आपको आयरन करूँ तापर जाकि माप नियंतु कहीं कपड़ाटी कटन कपड़ाटी आमर जाकी जुकी जाए पुराना ब्लाउज टी जहाँकि आमर माप नेबारे भूल होता है। से आपड़ जिते भी माप ने आपण आयरन करके नेबे। आपण आयरन करके मापटी को नेले आपणकर मापटी ठीक माने आसीबो, माने ठीक मापटी आसीबो। आपण देखिपे यहाँ जेहेतु सिल्क यहाँ मुझे आयरन करनी। आपड़ जो कटन ब्लाउज ताले आपण आयरन करेंगे, यहाँ जमी आप ध्यान रखिए। चलतु आज आम जाना कि ब्लाउज रु माप केमिति नि जाए। आपड़ ये देखिपे ये मु बैक साइड रखी। आपड़ जिते ब्लाउज रु माप नौ आमर आपड़ देखिए साधारणतः आमर बैक साइड रे अलग माप आसीबो प्लस फ्रंट साइड रे भी आमर माप ना अलग माप आसीबो। कहीं डबल माप बैक साइड रो आमर कम माप आसीबो, फ्रंट साइड रे जेहेतु आमर एटा कैप रुहे आपड़ देखि पारुथिबे। जेहेतु आमर एटा एमती माने एठू कांधरु आमर एटा कैप हेकी आसिकी एटा एमती आसे, सेति आमर एटा अधिक आसे। सेति आपण फ्रंट रु केबे माप नेबेनी। आपण जेते भी नउछन्ती आपण बैक साइड रु माप नेबे। देखंतु मैं एटी बैक साइड नै जाउची। आपण देखि पारुथिबे बैक साइड रे देखंतु एटी बैक साइड रे मु नै जाईसी माप। देखंतु एटी मोर आसुची, देखि पारुथिबे आपण एटी मोर एटी आसुची। देखंतु जोठी कांधर जॉइंट आपण देखि पारुथिबे से सीधा रखिबे। देखंतु मोर एटी केते 11 अधा आसुची। देखो मोर ये 11 अधा आसूची। मुझे 1 इंच आप जस्ट भिड़े बेसी भिड़े नॉर्मल एमती भिड़े। देखिपे मोर ये 11 अधा आसूची। आमर सब 1 इंच माइनस हुए। मोर ये केते आसिला ब्लाउज लंबर माप 12.5 इंच मैंने देखिपे। आमर ये आप देखिपे आम जिते आप ब्लाउज माप नौ सब माने प्रथम रु तलू तलू आसतु। एमती आप ब्लाउज माप नवा गोटे जन जन अच्छा भूली जाती। आप देखिपे एमती माने देखो कांध आप देखिपे कांध ए जॉइंट रू आप देखो ए जॉइंट देखिपे आप यहाँ को सीधा भाव में पकईदेवे। देखु मोटी कांधर जॉइंट पाखु देखिपे आप मोटी देखु 9 अधा आसूची। आप देखिपे मो ब्लाउज कांध 9 अधा मुझे सिलाई एपट हाफ इंच जीवो एपट हाफ इंच जीवो। ये मोर कांध हूँ 10.5 इंच जेहेतु 1 इंच आमर प्लस हे सिलाई यहाँ भी आप देखिपे कांध कम अच्छी कहीं यहाँ सरू पिठी से कांध कम नि चलतु आम ए चेस्ट माप नवा। आप देखिपे यहाँ चेस्ट आपन देखु सब आप कथा भावे कि आप चेस्ट माप नेला बेले देखु आम जिते चेस्ट माप नौ देखि यहाँ आमर जेहेतु कैप माने कैप रहा है आम चेस्ट माप नहीं था ठीक से आसी न था। देखु यहाँ आमर ठीक से आसी न था से आप चेस्ट माप जानापी आप गोटे कम करेंगे। देखु मुझे अंटा साइज खोल दूची। देखो मुझे अंटा खोलीदेली। देखो अंटा मुझे मापी दूसरी अंटार माप आमर केते अच्छे आप देखिपे। मुझे पूरा ब्लाउज टी खोली देची। देखु देखु ये अंटा ठू आम मापिबा देखिपे आप देखु ये अंटा मापी दौर आप जिते भी नौ कमर माप से एमती खोलिकी नियंतु। देखिपे आप देखु यहाँ तो आमर हुकपट्टी काजपट्टी आम काजपट्टी नि जाए न था। आप देखी पारे काजपट्टी काजपट्टी आम छड़ाई नि जाए। आप देखिपे ये कमर आमर 27 इंच अच्छी। आप छातीर माप जाना चाहिए आप 27 रु 6 इंच आप प्लस करदे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 27 ଆମର କମର ଚେଷ୍ଟ କମରର ବାହାରିଲା ମାପଟି ଆଧିରେ ଆପଣ 6 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଉଛି ଛାତିର ମାପ 33 ଇଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କମରରୁ ଛାତିର ମାପ ବାହାରିଗଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଟ୍ରିକ୍। ନିଜେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଁ ଟିକେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ସିଲେଇ କଲା ପରେ ଟିକେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ବ୍ଲାଉଜର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜର ଛାତିଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲାଉଜର ଲମ୍ବ ଅଛି 11 ଅଧା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମର ବେକ କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଡିପ୍ ହେଇନି ଅଳ୍ପ ଡିପ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବେକର ମାପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟାକ ମାପିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଟମ କାଜପଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଏଠି 6 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଆମର ବ୍ଲାଉଜର ଲମ୍ବ କେତେ 11 ଅଧା। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଅଧାରୁ ଆପଣ 6 ଅଧା ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ। 6 ଅଧା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଆମେ କେତିକି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମାପିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣ 6 ଆସୁଛି ଆପଣ 7 ଆସୁଛି କି 8 ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆସୁ ଆପଣ ଲମ୍ବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 11 ଅଧା ଅଛି। 11 ଅଧାରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ 6 ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ବେକର ମାପ ସେତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବା ପଛପଟେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଲମ୍ବ ଅଛି 11 ଅଧା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାପିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଆପଣ 11 ଅଧାରୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ। 2.5 ଇଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଛି 11 ଅଧାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି କେତେ 9 ଅଧା। ଆମର ବେକର ଲମ୍ବ କେତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଏମିତି ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାଖର ଗୋଲେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଖର ଗୋଲେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆମର କପଡ଼ା ଜାକି ଯାଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଅଧା ଆମର 7 ଅଧା ମିଶିଲେ 15 ଏଠି କାଖର ଗୋଲେଇ ଆମର 15 ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହାତର ଲମ୍ବ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କୁଞ୍ଚି ବ୍ଲାଉଜଟି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଅଛି ଆଧିରେ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଞ୍ଚ କରିକି 12 ଇଞ୍ଚ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ମହୁରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଠି ମହୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁରୀ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋଟେଇକି ନେବେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଥାଏ ମାନେ ଜାକି ରହିଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼େନି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମହୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଧରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର 4.5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଏଠି 4.5 ଇଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।